Mayong adlaw sa akon mga kasimanwa nga mga Victoriasanon. Yari kita diri karon sa Hacienda Felicia 2 sa Barangay 8, Victoria City, Negros Occidental. Kag, kabalo-bala kamo kung paano ini ginhingadlan nga Hacienda Felicia? Kag, kung san o gintukod ang kilala nga eskwelahan diri nga kung aton tawgon J.L. Suarez Elementary School. Si Maria Felicia Fernandez Gaston Suarez, anak nga subang ni Yves Leopold Zerman Gaston, ang Frenchman nga nag-abot diri sa Negros Occidental sadtong 1840 kag nagdala sang pumero nga moderno nga sugar production technology sa Negros nga amo ang nangin kabangdanan kung pa nga nag-uswag ang sugar industry diri sa aton probinsya. Halin sa primitibo nga pamaagi sang paghimo sang asukal nga ginatawag naton nga muscovado sugar nga ginahimo lamang sa kada asyenda kag indi export quality kag mas maitom ang kolor, ginbag-o ni Yves Leopold Zerman Gaston ang pamaagi sang paghimo sang kalamay sa Negros paagi sa iya nga mga modern technologies kasubong sang iron mill kag sang powered mill nga proseso sang paghimo sang kalamay. Kutob sadto nag-uswag na ang sugar industry sa Negros kag nangin export quality na ang aton mga kalamay nga ginahimo naton sa mga asyenda kag ina ang nagbukas ang ganhaan sa pag-uswag sang ekonomiya sang mga taga Negros sadto nga mga panahon. Si Felicia, 15 anyos lamang, sang napatay ang iya amay nga si Yves Leopold Zerman Gaston. Kag sadtong 1863, kag sa less than isa ka tuig, namana siya sa isa ka katsila Pilipino nga mistiso nga amo si Manuel Suarez. Kag duwa sila, amo ang nagpadalagan sining sobra 230 ka hektarya nga Hacienda Felicia diri sa Barangay 8. May mga dokumento man nga nagapakita nga si Manuel Suarez kay tungod 12 kag 10 anyos pa lang ang mga manghod ni Felicia nga sinday Victor kag Fernando Gaston sang nagtaliwan ng ila amay, amo ang nangin administrador sang ila mga propiedad hasta nga naglabot si Victor kag si Fernando 25 anyos. Sang pagtaliwan na ni Felicia kag sang iya bana nga si Manuel Suarez nga nagpuyo mismo diri sa Hacienda Felicia upod sang ila kabataan, gineredar sang ila subang nga bata nga amo si Felix Suarez ang ini nga asyenda. Kag sa iya nga pagdumala nangin mapisan siya kag nangin maayo nga tag-iya sini nga asyenda didto kag mas nag-uswag pagid ang Hacienda Felicia. Kag ginahambal nila nga siya adlaw-adlaw gid nagalibot sa iya mga kampo sakay ang kabayo. Kag siya man amo ang nagbulig tukod sang Victoria's Milling Company kag nangin una nga tresurero sang VMC. Sumunod sa kay Felix Suarez, amo naman ang iya anak nga si Jesus Lacson Suarez. Si Jesus Lacson Suarez isa ka sportsman kag nangin katapo sang Philippine team sa basketball nga event dito sa Olympics sa Berlin, Germany sang 1934. Apang tungod sang iya nga knee injury, wala na siya kapadayon sa paghampang sang basketball. Pero nag-excel naman siya sa golf nga event kag mayara sang record nga naka hole-in-one dira sa aton Victoria's Golf and Country Club. Si Jesus Lacson Suarez amo ang nagbulig nga mapatukod diri sa Hacienda Felicia ang karon J.L. Suarez Elementary School sadtong September 1951. Ining Hacienda Felicia hindi lamang isa ka asyenda sang tubo, kundi ini nangin importante man nga puloy-an sang mga Gaston kag Suarez nga mga pamilya nga isa sa mga lideres sa pagpauswag sang sugar industry diri sa aton probinsya. Rason kung nga akaron ang Negros Occidental ginatawag nga Sugar Bowl
of the Philippines. Para sa ihibalo sang mga Victoriasanon, ako, si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.